आज जमड़िया बाजार में टीएमसी का बहुत बड़ा रैली निकला। देखिए ये हमारे जमड़िया के एमएलए हरे राम सिंह, देखिए कितना बड़ा टीएमसी का रैली निकला है आज। देखिए काफ़ी भीड़ है। इलेक्शन को लेके जनता में काफ़ी जोश है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, क्योंकि अगले महीना इलेक्शन होने वाला है। যেভাবে বাংলাকে বঞ্চনা লাঞ্ছনা করছে, যেভাবে পৃথিবীতে ভোটারদের রাম বাদ দিচ্ছে, যেভাবে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজ আসতে হয়েছে এবং অনেক সম্মানমূলক কাজকে এই বিজেপি সরকার আজকে আসতে হয়েছে, তারা উন্নয়নকে বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। তাই আমাদের সকলের আজকে মানুষকে সেটাই বোঝাতে হবে যে একদিকে দিদি মানুষকে দেবার চেষ্টা করছেন, আর অন্যদিকে দিদি মানুষ বলছে ভাই, মানুষ আসছে।